Gelipter ide. Malo smo zaboravili na njega, ali tu je. Ja ide. Bog te nakon noćne pik. Idemo na kaficu. Da. Što ovo piše? Wow. Kafica. To nije pisalo kafica, to je pisalo nešto sasvim drugo. Ali rekao sam idemo na kaficu. Pa... Dodo sam. Idemo na kaficu sa... Šta? Kapućinom. Da. Gdje ga? Nešto je ukrao sigurno. Ja sam lagano spreman. Ovaj Baltazar. A evo ga ujko. Laganica. Ideš na YouTube. Nemoj mi magnetno na... Tamo je ravno, točno, vidim ga. Eno ga. Ček da se pomogu. Vidim.
Dobro smo dogurali. Dobro, idemo lijevo. Odi nisko. Jan ušao u kuću. Da. Tiho, tiho, tiho. Tiho, tiho, tiho. Dobro, stani. Roki, dobio si po kacigi. Smije. Kacigi. Znam. Moramo čistiti ovaj dio. Ajde, ulazite lagano unaprijed. Ništa, dečki će preuzeti, idemo mi ovim putem.
neki info gdje su bili? Znamo za onog cigla. Iza silos. Dobro. Evo gotovi smo sa susretom, dečki, kako vam je bilo? Odlično.